Right si ma'am, oh. Mami? Ang ginagawa ni ma'am? Jumping. Hello, Nigel si ma'am, oh. Jump si ma'am. Alone. Hindi na kaya, di. Di kaya. Clap ka kay ma'am, clap. Patayin ko na yung video. Nigel, tingnan mo si ma'am mo. Gusto mo rin jump? Gusto mo? Opo. Gusto mo? Ayaw? No. Tingnan mo si ma'am mo. Jump si ma'am. Mataas, oh. Wow. Ganda kaya. Sarap. Ma'am, talon pa, ma'am. Ma'am, 1 minute pa. 1 minute na lang. Dali mo, mambling ka na. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, ma'am. Una, try ko muna abutin. Huwag mo na ulitin. Paharap nga, ma'am. Paharap. Kaya mo paharap. Ma'am, paharap. Ayoko. Isa pa, ma'am. Isa pa. Last na. Superman, ma'am. Superman. Ayoko na. Tama na daw, kuya. Tapusin mo daw. Kuya, ayaw na sa malapit na daw. Sulitin mo. Ikaw na. Sabi, oh. Mama, ano. Ano, si ma'am? Raj?